बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में 4 नए मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज। चीन ने कमाल कर दिया। ये वो मंसूबे हैं जो हर पाकिस्तानी को बदल कर रख देंगे, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हर पाकिस्तानी पर इन मंसूबों का असर जरूर होगा। पाकिस्तान की वजारत सरमायाकारी, मौसूलात और नजगारी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान 4 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम करने का आगाज हो चुका है। ये 4 मंसूबे ऐसे हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर पाकिस्तानी पर अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगे। इस वीडियो में हम आपको इन चारों के बारे में मुख्तसर लेकिन मुफस्सल तौर पर बयान करेंगे कि ये 4 मंसूबे क्या हैं और कैसे पाकिस्तान को बदल कर रख देंगे। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नंबर 1, ML1 मंसूबा। दुनिया में जितनी भी इजादात हुई जिन्होंने दुनिया को बदला, इसमें रेल की इजाद बहुत अहम है। जो फासले दिनों में तय होते थे वो घंटों में तय होने लगे और पाकिस्तान में रेलवे का ML1 मंसूबा पाकिस्तानी तरीके का सबसे महंगा और सबसे बड़ा मंसूबा है। पहले इसकी लागत 9 अरब 80 करोड़ थी, लेकिन अब इसकी लागत को कम करके 6 अरब 70 करोड़ डॉलर करके चीन के साथ इस पर काम का आगाज कर दिया गया है। ML1 का पहला मरहला कराची था मुल्तान मुकम्मल किया जा रहा है, जिसमें 3 अरब 32 करोड़ डॉलर की लागत आ रही है, जबकि दूसरा मरहला मुल्तान था पेशावर मुकम्मल होगा, जिसकी लागत का तखमीना 3 अरब 38 करोड़ लगाया गया है। मंसूबा 8 साल में मुकम्मल होगा। इस मंसूबे के तहत कराची था पेशावर 1726 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन को अपग्रेड, नए ट्रैक बिछाने, पुलों की तमीर, अपग्रेडेशन, जदीद सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन के निजाम के साथ सजाया जाएगा। ट्रैक के साथ साथ बार भी लगाई जाएगी, हत्ता कि यहाँ हवेलिया के करीब एक ड्राई पोर्ट भी बनाई जाएगी। इसके साथ साथ वाल्टन अकेडमी की अपग्रेडेशन के मंसूबे को भी मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। अगस्त 2024 में इसकी फाइनेंसिंग पर काम शुरू हुआ और अब साथ ही इसके पर काम का आगाज भी होने जा रहा है। याद रखें, रेलवे निजाम की एक बड़ी अपग्रेडेशन की मंसूबाबंदी की गई है, जिसमें मुसाफर और माल बरादर ट्रेनों की रफ्तार में इजाफे के साथ साथ मेन लाइन सेक्शंस के ट्रैक्स को दोगुना करना यानी डबल ट्रैक होगा और लाइन की गुंजाइश में इजाफा करना भी शामिल है, ताकि वस्त एशियाई रियासतों, चीन और दीगर हमसाया ममालिक के साथ रेल के राब्तों को आसान बनाया जाए। यानी इसी रेल के जरिए आप एक तरफ चीन से भी मुंसलिक हो सकते हैं, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया के साथ भी। ये नाजरीन एक बहुत बड़ी हकीकत है कि रेलवे के अपग्रेड होने से पाकिस्तान में एक तजारती इनकलाब आ सकता है। हर पाकिस्तानी को तजारत के साथ मुंसलिक किया जा सकता है, क्योंकि एक काम जो एक पूरे दिन में होता है, रेलवे अपग्रेड होने से वो 1 घंटे या चंद घंटों में हो सकता है। याद रखें, ML1 मंसूबे के अपग्रेड होने पर कराची से पेशावर तक सफर चंद घंटों का रह जाएगा। नंबर 2 जो मंसूबा है वो है M6 मोटरवे। कराची से पेशावर तक हर शहर पाकिस्तान का मोटरवे से लिंक है, लेकिन इसके दरमियान अभी भी एक टोटा ऐसा है जो मिसिंग है, और वो है हैदराबाद सक्कर मोटरवे। इसको M6 मोटरवे भी कहा जाता है। पेशावर से कराची तक हर शहर मोटरवे से ऑलरेडी कनेक्टेड था, लेकिन अब ये जो 2 शहर रह गए थे, इनके दरमियान जो शहर रह गए थे वो भी मोटरवे से कनेक्ट हो जाएंगे। हैदराबाद से सक्कर तक मोटरवे लिंक जो मिसिंग था वो बनने जा रहा है और ये एक इनकलाब लाने को तैयार है। ये बहुत ही खूबसूरत मोटरवे होगा जो 306 किलोमीटर होगा। ये मोटरवे माजी में बहुत मर्तबा डिले हुई है, इसमें बहुत ज्यादा करप्शन हुई है, बहुत से अफसरान को सजा भी हुई है, लेकिन आखिरकार इस मोटरवे पर काम शुरू हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की आला तरीन बॉडी ने सक्कर था हैदराबाद मोटरवे M6 मोटरवे की मंसूबे के तामीरी ठेके को शुरू कर दिया है। M6 6 लेन पर मुश्तमिल एक मेगा प्रोजेक्ट है और इसे बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक 30 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए। ये मंसूबा सिंध की अवाम का देरीना मुतालबा भी था। यानी इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद हर पाकिस्तानी कराची था पेशावर तक मोटरवे पर सफर कर सकता है और कार्गो ट्रक्स जल्द से जल्द अपने मकाम पर पहुंच सकते हैं। तजारत में एक इनकलाब आ सकता है। मोटरवे बहुत अहमियत का हामिल मंसूबा है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर ट्रेन बनती है तो ट्रेन इससे 10 गुना ज्यादा ही अहमियत का हामिल है। ट्रेन तो आज तक नहीं बन सकी, लेकिन कम से कम मोटरवे के जरिए सारे के सारे शहर कनेक्ट हो रहे हैं और ये एक इनकलाब ही है। नंबर 3, कराकरम हाईवे फेज 2। तीसरा और चौथा मंसूबा तो बहुत ही अहम है। इनमें जो तीसरा मंसूबा है वो कराकरम हाईवे का फेज 2 है, क्योंकि ये मंसूबे पाकिस्तान में सियाहती इनकलाब ला सकते हैं। पाकिस्तान जो दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, सियाहत में कोई खास तरक्की नहीं कर सका, लेकिन अब ये तरक्की करेगा और इसकी वजह है कराकरम हाईवे फेज 2। कराकरम हाईवे, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तजारती और सियाहती लिहाज से मसरूफ तरीन शाहरा है। जब ये बनी तो इन इलाकों में इनकलाब आ गया। हरीपुर से चीन बॉर्डर तक वही इलाके जहाँ कोई आसानी से आ जा नहीं सकता था, गाड़ियों पर भी नहीं आ जा सकता था, अब वहाँ सियाहों का रश है और उसकी वजह है कराकरम हाईवे की तमीर। और अब इस इनकलाब में मजीद इनकलाब आएगा, क्योंकि कराकरम हाईवे का फेज 2 भी शुरू हो रहा है, जिसे थाक और रायकोट सेक्शन भी कहते हैं। याद रखें, कराकरम हाईवे गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से मिलाने वाला लंबा तरीन रूट है, जिससे रोजाना की बुनियाद
بنیاد پر ہزاروں مسافر استعمال کرتے ہیں. اور اب اس کا جو فیز 2 ہے اس میں بات کریں کہ یہ کیا ہے تو یاد رکھیں سی پیک منصوبوں میں اس کا اہم ترین منصوبہ کراکرم ہائی وے فیز 2 ہی تھا جو اب تک مکمل نہیں ہوا لیکن اب مکمل ہوگا. کراکرم فیز 2 کے منصوبے کے PC1 میں تھاکوٹ سے رائے کوٹ تک جو روڈ ہے اس کی اپ گریڈیشن بہتری اور ری الائننگ کی جائے گی. منصوبے میں KKH کی تھاکوٹ سے داسو تک بائی پاس 103 کلومیٹر کی اپ گریڈیشن، واپڈا کی جانب سے داسو ڈیم پر KH کی خصوصی منتقلی اور دیگر عوامل شامل ہے. یہ منصوبہ 5 سال میں مکمل ہوگا. تھاکوٹ رائے کوٹ سیکشن کراکرم ہائی وے کا ایک اہم حصہ ہے جو بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہے کیونکہ یہ منصوبہ سی پیک کے بنیادی ڈھانچے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اگر ہم اس کے دوسرے مرحلے کی بات کریں تو اسی کے تحت حویلیاں سے تھاکوٹ E35 سیکشن تقریباً 120 کلومیٹر تک پھیلا ہے. اس سیکشن کی ری ڈیولپمنٹ نے ایک موٹر وے بھی متعارف کرائی جو حویلیاں سے مانسہرہ تک جاتی ہے، سفر کو آسان بناتی ہے اور اس کا نام ہے ہزارہ موٹر وے. ہزارہ موٹر وے کراکرم ہائی وے کے فیز 2 کا ہی حصہ تھا جو مکمل ہے لیکن ابھی تھاکوٹ سے رائے کوٹ جو سیکشن ہے وہ مکمل نہیں ہے. نمبر 4 بابوسر ٹنل. یہ منصوبہ تو ناران کاغان میں ایک زبردست انقلاب لا دے گا. ہر طرف سیاہ ہی سیاہ ہوں گے کیونکہ اس منصوبے سے یہ علاقہ سارا سال کھلا رہے گا. یاد رکھے اس وقت سردیوں کے اندر ناران کاغان اور یہ علاقے جو ہے یہ بند کر دیے جاتے ہیں، بابوسر ٹوپ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اب جو نیا منصوبہ ہے اس کے تحت ناران کاغان بابوسر تک ہر علاقہ سردیوں گرمیوں کھلا رہے گا. آپ نے جھیل سیف الملوک جانا ہو یا کہیں بھی جانا ہو آپ پورا سال ادھر کا سفر کر سکیں گے. ترجیحی بنیادوں پر بابوسر ٹوپ کا ٹنل تعمیر کیا جا رہا ہے کیونکہ بابوسر ٹنل وقت کی ضرورت ہے. اس ٹنل کی تعمیر سے مسافر اور سیاحوں کو بہترین سفری سہولیات ملیں گی، سفر بھی کم ہو جائے گا. اس ٹنل کی تعمیر سے کراکرم ہائی وے پر بھی بوجھ کم پڑے گا اور گلگت بلتستان میں سیاحت کے مزید مواقع بھی میسر آئیں گے. اس ٹنل کے بعد چلاس تک راستہ آسان ہو جائے گا. اس ٹنل کو N15 نیشنل ہائی وے 15 بھی کہا جاتا ہے. اس ٹنل کی فیزیبلٹی رپورٹ پہلے ہی مکمل ہے، یعنی فیزیبلٹی ہو چکی ہے، اب صرف اور صرف کام ہی ہونا ہے اور جیسا کہ حکومتی حکام نے اعلان کیا ہے کہ اس پر کام کا آغاز ہو رہا ہے. یہ وہی ٹنل ہے جو کاغان اور چلاس اور گلگت بلتستان کو ملا دے گا. چلاس تک راستے کھل جائیں گے، آپ سارا سال بہت ہی آسانی سے ان راستوں پر سفر کر سکیں گے اور پورا سال کر سکیں گے. تو ناظرین یہ تھے 4 منصوبے جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پاکستانیوں کی زندگی پر اثر ڈالیں گے. ایک ریلوے کا منصوبہ ہے، ایک موٹر وے کا منصوبہ ہے اور دونوں منصوبے کراچی سے پشاور تک مکمل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کراکرم ہائی وے جو بندہ سیاح ہے یا جو بندہ سیاح نہیں ہے اگر وہ پاکستان کی خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا رخ ضرور کرے گا. شمالی علاقہ جات میں ناران کاغان بھی بہت اہم علاقہ تھا جو سردیوں میں بند ہو جاتا ہے، لیکن اس منصوبے کی اب یہاں بابوسر ٹنل بننے کی وجہ سے یہ علاقہ بھی سارا سال کھلا رہے گا. یوں یہ ہر طرح سے پاکستانیوں کی زندگیوں میں انقلاب لائیں گے. آپ ان منصوبے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے. اور ہاں، آپ ان منصوبوں کے بارے میں جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ضرور کریں. ہم آفیشیل سورسز کے مطابق آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.